naman noon. Ayun lang mabigas Ay, yamot. Hindi mo makikita yan. Bakit? Tiba yan, B. Tulog eh. Day. Sige yan. Hindi makita yan. Ito Ito yan. Ha? Hindi mo pinapakita. Okay. Hindi ko pakita. Chair. Ako chair. Meron pa pala. Ako na kaya electric pa. Micro po. Oh, my chair nga. Ganun pag-opisina. Pag-opisina mo, rolling mo siguro. Rolling. Chair nga. Yan. Ay, ang cute. Pag-opisina ay. Sige, isa lang. Chair to eh. Tapos ay. Ang cute. Ay, chair na. May chair. Sa pag-office. Wow. Malambot. Wow. Para sa jeep. Oy, nasa office na talaga ako. Ayaw. Wow. Ang ganda. Thank you. Mahal yun. Marunong mag-assemble. Ang ganda. Marunong yan. Cute. I-assemble na. Happy birthday to you. Thank you. Kaya pala sabi ko na cherry. Happy birthday, Grace. Thank you. Love you. Love you too.